Znači ovo je kutija, to je donji kit ili bottom kit za dodatne 2 godine garancije. Real people, real support. To se traži. Moram vam ispričati ovu priču. Naime, radi se o jednim zanimljivim ljudima koji su me kontaktirali, pa samo da vam kažem nešto malo o njima. Dakle, priča ide ovako. David Winters i njegova žena Hedy bili su usred putovanja motorom oko cijeloga svijeta. Jedne noći, za vrijeme oluje na Novom Zelandu, sjedio je u šatoru i frustriran jer mu jedini trotter lok uništio prste na dugoj turi. Te večer je uzeo papir i nacrtao ideju. Dorađivao je kroz Australiju i Indiju, a logo je osmislio vozeći se po njemačkom autobanu. 2014. lansirao je Kickstarter i skupio 146% od cilja. Ono što je počeo kao crtež u mokrom šatoru, danas je patentirani proizvod iz SAD-a. Zašto nije klon? Patent koji sadrži mehanizam. Atlas Moto drži patent broj, budem vam pokazati tu gore, jer to nije marketing. To znači da nitko ne može legalno kopirati njihov mehanizam, a razlika je konkretna. Jeftini klon blokira gas u fiksnoj poziciji i gotovo, a Atlas drži poziciju, ali ti i dalje možeš okretati gas kada trebaš. Frikcijska pločica se mijenja kad se istroši, a gas ostaje netaknut. 5 minuta instalacije, bez trajnih izmjena na motoru, top. Sad smo došli u garažu i budemo napravili lagani unboxing. Znači ovo je kutija, to je donji kit ili bottom kit. Postoji gornji, budete vidjeli razliku. Ok, pa da vidimo šta ima u kutiji. Dakle, sviđa mi se ta cijela njihova priča. Stvarno su to lijepo odradili što se tiče pakiranja. Mislim da je to nekakva obiteljska firma. Ok, upute. Ali detaljno imate i na stranicama i na videu. Ok. To je ta gdje dolazi trakcija između gasa i ovog čvrstog dijela. Ok. Za dodatne 2 godine garancije. Real people, real support. To se traži. Naljepnice. Ovo je toraks, nije imbus. Za frikciju. Ovo je jako, nije jako mekana guma, ali guma. Ne znam sad da li vidite. Znači ima više, vidite debljinu. Ovo je tanja. Ovo je deblja. I ovo je najdeblja. Znači sve su označene sa brojevima. 1, 2, 3, 4. 2 šarafića sa predinstaliranim Loctiteom. Pretpostavljam da je Loctite, pošto je plave boje. Moram paziti na te šarafiće. I eto, šta da je dolje more sad? Ovo je ključ na koji stavimo jedan od ovih za frikciju. Mislim da ide ovako, ali provjerit ću još detaljno poslije. Ok. Da se provjeri kada gurate između da li ima dovoljno mjesta. To ćemo vidjeti sve u instalaciji kasnije.
Znači, Atlas dolazi tu između. Sad prvo što trebamo osloboditi samo grip preko ove ručke. Zato sam uzeo ove rukavice da mi to lakše za odraditi. Samo trebamo prebaciti i onda se to sve vraća kad se on instalira. Sad kad smo ovo pomakli, samo malo da bolje vidite, Atlas dolazi znači tu. I onda se ovo vrati gore. Znači sad što smo stavili smo broj 2 i nakon toga idemo raditi provjeru. Znači ovdje između mora biti točno, samo malo, točno 1 mm. Tako da je dvojka original. I sad sve što ide, znači vi kliknete ovo tu, tamo se izbaci van i stavljamo znači ovaj dio. I to je u biti guma samo koja zaustavi po ovom dijelu, nema fizičkog kontakta. Sad dolazi ova ruka koja dolazi sa donje strane. I to se kopča otprilike kao lisica. Tako. Znači ovaj donji dio ima kao lisice i vi onda kada prišarafite ovaj dio, evo ga, samo stisnete i sada s ovim tu šarafom pozicionirate. Ništa komplicirano. Znači možete i okrenuti se ovako, sad ćete vidjeti samo malo mi nespretno tu kad mi kamera smeta i svašta nešto, ne skroz, ok. I sad kad namjestite dio, računajte kad ga namjestite, da kad okrenete gas da onda stisnete. Znači da imate nekakvu smjernicu. Ne bude vam ovo stajalo dolje kad dodate gas. Kužite vam hoću reći, ne? Ok, i sad ovaj donji dio ko list. Kužite? I to je to. Par klikova i riješena stvar. Znači ono što je dobro, znači vi koristite ručku i dalje kao da ovoga nema. A kada dođete do nekakve dijela, kliknete i to je to. Vi i dalje možete vratiti. Kužite? Znači hoću vam reći da ovaj uređaj je od kvalitetnog materijala. Znači nije od nekakvog žbrlje. Dok recimo ovaj kineski proizvod vam bloka za ručicu gasa i to ne možete sam tak vratiti natrag ako se šta ne do bog desi s mehanizmom. A ovdje vi kad date gas, znači kad kliknete ovaj, ne mogu sa lijevom rukom, znači kad kliknete ovaj, vi možete da trebate vratiti bez greške. E pa sad idemo to probati sve u vožnji. Za sad top. I evo ga, da probamo istestirati Atlasov throttle lock. Samo da dođem do neke brzine normalno, ne? Ok. To je to. I sada, ako trebate brzo vratiti, samo možete povući ovako. Ok. Ili napraviti tup, isključivanje van. Treba sam staviti još jednu kameru da pokazuje točno što radim, jer mi je ovako dosta komplicirano gledati ravno, gledati dolje. Ali kužite što vam hoću reći. Poanta je da kad te boli ruka, kao što mene zna boliti, da si možeš odmoriti. Evo, recimo ovako, šmigam, evo ugasim. Slađena iza mene, ali nema mikrofon, ali danas radimo samo recenziju, to jest da vidimo kako se zaista ovo ponaša i kažem evo, znači radi savršeno. Sad ću otpustiti brzo, evo, hop, znači radi bez greške. Vidite.
I što je najbolje, on dok ima trakciju između sad ovoga dijela tu, gdje ga on štopa sa tom gumom, vi možete, bez obzira što je on upaljen, smanjiti brzinu. I on ostane na tom dijelu gdje ste vi smanjili brzinu. I isto tako možete i povećati bez otpuštanja, pa ponovo micanja van. Znači radi fenomenalno. Sad ću napokon, kad mi bude teško, moći odmoriti konkretno ruku. Znači ajmo reći, ovo nije za nekakav grad i to, ali recimo kad dođeš na brzu cestu ili tako nešto, mislim da je ovo velika ispomoć. S time da postoje razni elektronska čuda koja ja nisam htio raskopavati pol motora, spajati na instalaciju, svašta nešto. Znači ovo je najbezbolniji, najjednostavniji, a bome i jeftiniji ako nemaš, a želiš elektronski ugraditi. Mislim da je on oko 500 eura plus instalacija ako ne znaš sam, tako da to baš nije nekakva jeftina stavka. Sam se trebam naviknuti na to. I šta je najbolje, evo sad ću prebaciti brzinu, pošto sam u dosta visokim okretajima, u 5, sva sreća na quick shifteru. Hop, tup, milina. Znači, prednost ovog, budem još pokazao jedanput sliku tu s lijeve strane, naspram onog što sam htio testirati kineskog čuda, koji košta cca 15 eura, plus minus, razlika je jako velika, jer onaj vam se kači za, kako se zove, kočnicu, i vi njega kad zblokate, on je fiksan, ne možete ga vratiti. Možda na nekakvu debelu silu bi mogli otrgnuti nešto, ali ne radi na taj način. On je baš blokator. Ovo ne. Ovo koristi samo gumu koja se stisne tu na ovaj dio koliko sad možete vidjeti dok vozi. I tako stvara, znači, trenje između kojeg štopa ovaj. Da bi vi, bez obzira što je upaljen, mogli, evo ga, smanjiti kako sam ja sad smanjio, bez da gasite uređaj. Ok, to je bilo to što se testiranja tiče, nemam nikakvih zamjerki, jednostavno je prikazano, još ćemo napraviti završnu riječ doma kad dođemo i to je to. Palac gore. Sad kad smo napravili testnu vožnju, evo jedan moj zaključak na brzinu i da završimo ovaj video. Znate što mi je najzanimljivije kod ovog gadžeta? Nije ni cijena, ni patent, a bome ni instalacija. Što ste vidjeli da je vrlo jednostavno. Najzanimljiviji mi je da ga je napravio netko jer je i sam imao problem. Nije to radio u uredu, nije tražio nikakvu fokus grupu, sjedio u mokrom šatoru negdje na kraju svijeta i rekao ovo mora bolje. I onda ga je napravio bolje. Ja sam to probao na Vestromu 800, ruka mi se odmara, motor ide i znam da je iza toga stoji jedan motorist koji je prošao iste ceste kao i mi. Da li je savršen uređaj? Nije. Brda traže malo ruke, ali za dugačke ture, za autocestu, za onaj osjećaj kad je ruka slobodna, lebdi pored motora, da, bez razmišljanja. Link je u opisu i do sljedećeg videa, što da vam kažem, pa vozite se ekipa. A do tada, kliknite like, pretplatite se, kliknite gumb razglasi na mobilnim uređajima i to je to. Nemojte kupovati ovo, preopasna stvar.